नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम प्रश्न। गाजर जूस रे कौन मिसाई पीवा द्वारा आखिर आलोक कमी जाइथिले पुणी थरे फेरी आसी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी लूण, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी दही। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर जानिथिबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करिवे। आम वीडियो को जदि प्रथम थर देखुचंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी लूण। गाजर जूस रे महू और लूण टिके पकाई मिसाई पीवा द्वारा आखिर आलोक कमी जाइथिले पुणी थरे फेरी आसी थाए। सांग माने एही परी क्वेश्चन आंसर जानिबा पाई वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ रोग हेले दाढ़ीर बाल धला हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी पायरिया रोग, ऑप्शन सी सुगार रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सुगार रोग। सुगार रोग हेले दाढ़ीर बाल गुड़िक धला हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। सकाळर प्रथम कुळकुचा पानी रे मुह धोइले केउ रोग ठीक होई थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुहर व्रण, ऑप्शन बी आखिर पावर, ऑप्शन सी आखि समस्या, ऑप्शन डी मुहर दाग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी आखि पावर, ऑप्शन सी आखि समस्या। सकाळर प्रथम कुळकुचा पानी रे मुह धोइले आखिर पावर 2 गुण बढ़िबा सहित आखिर कौनसी समस्या होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक शोइबा द्वारा केउ रोग होई थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मोटापण, ऑप्शन बी हृदय रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी अर्श रोग। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जଣା अछि आपण मानकु कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए मोटापण, ऑप्शन बी हृदरोग। अधिक शोइबा द्वारा एही दुईटी रोग होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ तेल पादरे मालिश कले पाद जंत्रणा होई न थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए करंज तेल, ऑप्शन बी बादाम तेल, ऑप्शन सी नड़िया तेल, ऑप्शन डी सूर्यमुखी तेल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सूर्यमुखी तेल। सूर्यमुखी तेल पादरे मालिश कले पाद जंत्रणा होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ ଜୁସ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଇବା ଉଚିତ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗାଜର ଜୁସ୍, ଅପସନ ବି କଲରା ଜୁସ୍, ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ ଜୁସ୍, ଅପସନ ଡି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ତରଭୁଜ ଜୁସ୍। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଧର ପରିସ୍ରା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଗଳ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କର୍କଟ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଗଳ ରୋଗ, ଅପସନ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ଗଧର ପରିସ୍ରା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ହଜମ ଠିକରେ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ ବି ମହୁ, ଅପସନ ସି ଘିଅ, ଅପସନ ଡି କ୍ଷୀର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ମହୁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଠିକରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଣିରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜୁଆଣି, ଅପସନ ବି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ ସି ଗୋମୂତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜୁଆଣି। ପାଣିରେ ଜୁଆଣି ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।